ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ከም ትልሙድ ምሳኹም ዘለኹ ሓውኩም የናእሴ ከም ባር እግዚአብሔር አምላክ ሎም ማዓንቲ ሒዘ ዝመጻኹ ሐሳብ ጸሎት ምስ ጳውሎስ ዝብል ስለ ጸሎት አይኮናን ክንማሃር ነገሩ ግን ጳውሎስ ድጽልዮ ዝነበረ ጸሎት ናይዚ ዘመን ጸሎት ስለዝኾነ ወይድማ ጳውሎስ ዝጽልዮ ዝነበረ ጸሎት ኣብዚ ዘመን ዘለና ሰባት ክንጽልዮ ዝግባአና ጸሎት ስለዝኾነ ጳውሎስ ዝጽልዮ ዝነበረ ጸሎት ከንብቤ ማለት እዩ ኣብዚ ቁጽል ቪድዮታትና ኸኣ ስለ ጸሎት ከም ባድ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ከስተምረና ክንጎድፎ ኢና ሎሚ ግን ናብቲ ጳውሎስ ዝጽልዮ ዝነበረ ጸሎት ሓቢርና ንኸይድ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ሊጽል ነይሩ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ካብ ፈቅዲ 15 ጀሚሩ ከምዚ ይብል ናይ ጳውሎስ ምስጋናን ጸሎትን ኣነውን እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩምን እምነትን ንኹሎም ህዝቢ አምላክ ዘለኩም ፍቅርን ካብ ሰምዕ ጀሚረ ኣብ ጸሎተይ እናዘክርኩሁም ምእንታኻትኩም ካብ ምስጋን ኣብኪረ ኣይፈልጥን ነትናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አቦ ክብሪ ብዝበለጸ ምእንቲ ክትፈልጥዎ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክወሃበኩም ዓይንቲ ልብኹም በሪሁ ናይቲ ጸዋዓኩም ተስፋ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትፈልጡ እትና ኣመንቲ ዘተስፈዎም ናይቲ ክቡር ርስቲ ሃብቲ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትግንዘቡ እጽሊ ኣለኹ አባና አብቶም እንአምን ከአ እትግመት ዘይክእል ዕቤት ኃይሉ እንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ ነዚ ከም መጠን ዓበ ኃይሉ ዝሰርሖ ከአ ንክርስቶስ ካብ ሙታት ምትንሳእን ኣብ ሰማያት ኣብ የማኑ ብምቕማጥን እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታእቲ መጽውን ኣብ ልዕሊ ግዝኣትን ስልጣንን ኃይልን ምልክን ሸይሙ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስመስም ሃቦ ንብዘሎኻ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዝኦ ርእስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሸሞ ንሳ ኣካልያ ናይትን ኩሉ ብኩሉ መገዲ ዝመልእ ምልኣት ከኣ እያ ይብል ቀጺልና ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ካብ ፈቅዲ 14 ከምዚ ይብል ጳውሎስ ከምዚ ጸለየ ምእንቲ ዙን ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ኮነ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ብኡ ዝተፈጥረ ኣቦ እምብርከኽ ኣለሁ ከምቲ ብዝሐ ክብሩ መንፈሱ ብውሽጡኹም ብሓይሊ ምእንቲ ከበርታዓኩም እጽሊ ኣለኹ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ክትሰዱን ክትስረቱን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኮይንኩም እውን ምግፉሕን ምንውሕን ምዕማቁን ቁሞትን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ምእንቲ ክትክእሉ እጽሊ ኣለኹ ነታ ንፍልጠት ሕልፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ ክትፈልጥዋ ክሳብ ኩሉ ምልኣት ኣምላክ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ሕጂ ኸኣ በቲ ኣብ ውሽጥና ዝዓየ ሓይሊ ገይሩ ካብቲ ንዓና እንልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ ኣዕዚዙ ክገብር ዝከኣሉ ኣምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንኹሉ ወለደታት በቤተ ክርስቲያንን በክርስቶስ ኢየሱስን ክብሪ ይኹኖ አሜን ይብል ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ድማ ከምዚ ይብል ካብ ፈቅዲ 9 ፍቅርኩም ብኩሉ ፍልጠትን ምስተውዓልን ኣዝዩ እናበዝሐ ምእንቲ ክኸይድ ነቲ ዝበለጸ ተቐቢልኩም ነታ ክርስቶስ ዝመጻላ መዓልቲ ንጹሃትን ኢንታ ዘይብሎምን ምእንቲ ክትኮኑ ንኽብሪ ኣምላኽን ንውዳሴኡን ከዓ በቲ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ፍረ ጽድቂ ምእንቲ ክትመልኡ እጽሊ ኣለኹ ይብል ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ካብ ፈቅዲ 9 ድማ ከምዚ ይብል ስለዚ እውን ንሕና ካብታ ዝሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚርና بكل منفساو ጥበብን ርድኢትን ፍቃድ አምላክ እንታይ ከም ዝኾነ እትግንዘብሉ ሙሉ ፍልጠትን
ملو فلتت من تكهلوكم إن لمنا بزعباكم كم مثلاي أو قريصنا أين فلتن بسناي قبر زبلة كل فراء النافرهم بفلتت أملاخ النعبهم نعوز لك حوت إننا نبركم نقيتها بكل من أنت تحقسوا نسألي علونا عبي تعقستن صنعتن بتكبر حيلو رخبكم بكل حيل من أنت ختبرتعو نتقدرستي قدسان زخنا من قستي برهان زبق عنا أبو بحقس كتمسجنو نسألي علونا نسو كابسلت عن سلمات هوسانا نبتا من قس فكر ودون أأتونا أبو دحنت ماليت حدقة حاتيات علونا يبل كرن سميهم قتلنا قلاسيس مراب كل تحفظ حدا كم زيب الباولس من انت اتم أبلدك يعزل اللون من انت اتم قصيري زي فلتون كما يزبل عبي سعري كم زلن كتفلتو بدل الله الزخاء نتمستير أملاخ زخون كرسوس من انت كتفلتون نايملو مستوعل حبتي من انت كلوكمن لبم الزخاء نتمستير أملاخ زخون كرسوس من انت كفلتون نايملو مستوعل حبتي من انت كلومن لبم تسنانيعو بفرح حدا من انت كخونون إليه كماي بزل مزقب طببن فلتتن أب كريستوس إيو تسوير زلو يبل بزي صلوت زي نايزي زمن زي صلوتي كلاتنا بصلوت كنا عبي ناي قويتانا إيسوس كريستوس دقف نخيف اللينا اجزيار أملاخ نودون إيسوس كريستوس أب لبنا سلز قبرة بقويتا بإيسوس كريستوس سن اجزيار أملاخنا زخبر استمسكين يكون سلام